YouTube channel dikta hote hai bhai sokala jahan lekha hoga nohibo dua karo dua korle सत्य में जाते जो सेंट्रल पब्लिक स्कूल पाठारकान्दित अवस्थित तक CBSE फिजिक्स पेपार परीक्षा समय परीक्षार पिछत एक्चुअली उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि हल आईन शृंखलाजनित परिस्थिति तार किछुमान 214 जन स्टूडेंट सेंट्रल पब्लिक स्कूल स्टूडेंट है एनरोल्ड तो क्लास कर इमान दिन UST मेघालय जी अवस्थित आमार यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय तक सुपारभिजन जो प्रोजेक्ट इंजिनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंसर कारण सो स्टूडेंट 214 जन स्टूडेंट गोटे माने थ्रू आउट द पीरियड क्लास कर UST परीक्षा दी इते और कथा पाती गम पा गल प्रलोभन दिया इते सेंटर तो दी आनफेयर मीन्सरे एटलिस्ट परीक्षा जाते भालके पास कर जा पारि सेनेकुवा धৰণৰ प्रलोभन दिया হৈছিলে और जेतिया जी स्टूडेंट खिनिये কৈছে যে ইয়াৰ যিখিনি লোকেল 41 জন স্টুডেন্ট আছিল CPA सेंट्रल पब्लिक स्कूलर हेल्प तो करिले माने आनफेयर मीन्सरे किन्तु এই 214 জন जी आइছিলে কৰিব নোৱাৰিলে तो সেইকাৰণে মাজত এটা মানে অলপ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিলে और এই গোটেই ঘটনাक्रमটো যেতিয়া আমি ভালকে চালিজাৰি চালো কিছুমান স্টুডেন্টৰ লগত কথা পাতিলো আমি আৰু গম পোৱা গল যে মেসিভ ইৰেগুলাৰিটিজ এনোমলিজ ইয়াত আছে গোটেই সিস্টেমটো আৰু যি তেওঁলোকক ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেলৰ কোচিং দিয়া হৈ আছে আন্ডাৰ দা এজিছ অফ ভিজন 50 যেটো তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টৰ আন্ডাৰত সো তাতো দুইজনে স্টুডেন্টে কোৱা মতে যে দে হেভ বিন লিউৰ্ড তেওঁলোকক প্ৰমিস কৰা হৈছে যে फाइनेंशियल क्विड प्रो को बेसिसत जे मेडिकल बा इंजिनियरिंग कॉलेजत सीट पातो माने सहाय करिब तो এই গটে এনেকুৱা স্টেটমেন্টৰ পিছত দুটা ভিডিও ভাইরাল হৈছে স্টুডেন্ট খিনিয়ে কোৱা সো গটে বিষয়টো যথেষ্ট গভীৰলৈ গৈছে সো আমি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছো তো USTM ৰ যিজন সত্তাধিকাৰী মেহবুবুল হক তেওঁলোকক আমি অলৰেডি এৰেষ্ট কৰিছো আৰু আমি কোৰ্টত পৰিছো